الحمد لله الحمد لله القائل في محكم الذكر المبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على البشير النذير سيدي وسيدكم محمد بن عبد الله القائل كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسائر المتمسكين بالهدي المبين إلى يوم الجزاء. عباد الله، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله في الأولين والآخرين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اعلموا يرحمكم الله أن المسؤولية جسيمة وعظيمة على أعناقكم جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يسأل الجميع فيما استرآه فيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنبي الله سبحانه وتعالى تنوكا ولنمانو كتنو مفلاكا كابونيا أنيمينغا كان سيليني كسيني هيراني بركا وچامان تيجدو أما ينافع كوچا كده محمد صلى الله عليه وسلم أني أكاسيبا نيمو أني سمو سانمو أني نيمان كلا بلا جلين فوق تاسيل لهارا جو كنما وتمنون الله سبحانه وتعالى قرآن باين كنو أو مؤمنون كو أو يمؤمنين أو منون سنا على كما أو كنا سو جنفا مدي أو كنا جنفا كده كره نيما أو كنا لا جنفا ne ka tuku kala janfa ka kira janfa ka dana yaw janfa ka population janfa ka udeun janfa aka no kede anga sirala ni ala yasranya o di Allah subhanahu wa ta'ala ka wasi kanyi ma follow ni ma labaw ala mi nyina fi ala siranya de an se ko dama ira la fambe dogo la bangela anga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni anga don ka fo masuliya no de donier no de responsabilité abe bela jelen kuna mogo kerengel na fenfe ni nana nyana may kono ka baliguya ka doni seme ila ikado nga fo ko do be ki makono de ni ngali do be ki makono ni ngali mi ni o jabili bina wajiba ima o tuma ni ngali jabi ika préparer ika labe depuis kuma mina ni ngali amala sima de ambalma wala nabe munde kan ina famalo muso do yi anyini an fe to ko mina ni kalo ina o ba nyini baba ko misru la mali misru chama o ka kona foni chama kadi famille ani demsenu nga kibariya kan kadaka demsenu oni muso olu de kole olu de demaye geleya chama me population kono a geleya in chama ibasoro abela jelen siglembe o nyagamili de la ni geleya to du kono ni geleya te sigidawla nyila tigebe nya ambolo wallahi rafana be nyade mais sigidanu no madlanka nya nya inte me chogo nyumante nya ambolo wallahi rafana la ka faranga sunu afana te nyade ba wallahi hara imbe nyini nya de kono ya ni yame ko nya kadi nya kan akani mo gode ma mo mi nya lahara sura kono akadi mo gode ye mo mi sala ka lahara so ni nya sunu ambe kuma mi fo anga kuma kana ni ode anga ye nya na mi nkasu na nya ye ka fo mo mi nya place basro wali kele mo mi nya fo basro ama fo halala ko lahara so ale ko ka nya no ay aka nya manya ko aka nya ni nya lite foila bawo nyina tige re kunye mi nya le moto adama de ona nya kono de ka se ka lahara préparer lahara préparation de be ke nya kono ni mami na nya ni sala ka lahara so e ka nya na bawo ina kunye wode o wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun foni mo ko min ta da kundo de ma shi mana nya na iga ke président iga ke masake iga ke gouverneur iga ke ministre iga ke maire iga ke député iga ke famaye iga ke nafolo batigi iga ke place tigi iga ke dutigi iga ke almamiye iga ke karamoye iga ke ninye amada o kamao abe kuma da bonje adama da unire ta udankundo dani kunye minye o yala batu drone ni mo ko min ta do ina kumi kama nyana ikanka inna kundo kina na nyana kala batu ala de ko tene ale mi nyanda ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir jonde be min be ando katimi masalaka ale mi nyanda
ale be dakundo ale anda ku min kama abodo abe ka anda ku de fo anyina awu jinewu amada foy de kama fo kala batu kun kana jinya la tige yerla akundu yangala batu o anna kunye o de nan sala ko do o yana na kundo ngana jinya fefe soro anna kunyere na mo do o koro ko amma foynya hali anna ko amodo mi adama den chaman fillahi rama bide mo chaman nyina na kun ko de mo chaman be dani kala kumi kama utodo de jinya tige masrin زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا نيكوني أن يبور لا مسلم بجننا أن يبور لا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا demi nungo nanye bo olula ni ambe kan ni suja olude no fe ambe giri na olude no fe an hakile ode nye fe mbai ni mamye denso o nye soro o e mo to ako ni mamye na foro soro o nye soro o sala ka fendi la nye kono an nyebe ode la ani so nyumaw muso nyumaw yele ka fe nyumaw an nyebe ode la du nyumaw sigiro nyumaw place nyumaw bara bakelaw an hakila ko nye ni de ala ko koni be nye damu droni abe fo iten na mi beto fo ala ko fo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah o tawhid ni wali maniya ka barake ni oye oni anyogodaw abana to te nyana de nasra mbi nyala tige don na fami mbe ala ku mi mbe ala oye ka lahara ni ka lahara soroni ay ni mami nana ka se ko nyesro o ka nyanya na alhamdulillah ka lahara nyana ni mami nana nyala ka nyala tige bela tige ma se ka islamiye di ma se ka mu'miniye hal ni gnye be ke etagier hal ni gnye be ke toy hal ni gnye be ke karamay ka gnye be ke dawlay ka gnye be ke fangay jabarutu yakama fembe kadiye ka bela jelenke e ka gnye tige ma foy nyayewo eni gnye farali danye dron bana jugu de kimi ne dron hali sayati hali bana jugu de kimi ne dron ito be gnye kola gnye ma se ke bo be o be gini bebe kulonu toye ni bana yu mine bana mi be se ko bo bara ina bebe nyino ko o dale me to ko gasa ni bana mi bo ala sayama na domina wi to tunne hal ni to ko se ka memory de lanti to ko se ba ko karsa de laka ni ke to ko de bene o be ke batu fende batu fo mi mo ba yi nyana wali ke la be ke masri de la bana mo be nyina ko mi nyere do ito ko ngoni be fo me na faj me mbala be mu de nyaye etalaw imana gnye fenfe ke imana to ko ba ya fenfe to imana fenfe de ke don do la e be taka boy pew mo do bi ni ko bulata ko be yetle kele ngina na sura na fabala ma ba minun temena mo ga minun temena nu e gina tiga infan na folola nu ya fa fangala nu ya fa kodona ani tola ani gidina femi nu ko abeke obeke nu ko mami teshini la teshini na o mo ko temena o na ye munde nyawiye ulu tala yoro minna o ko minun teshini na ulu yolo bla yoro minna ulu re tala ka faruka tuma dola do yere ulu go ulu yere ko yene de ibsa ga mo do ibe fangala mo do ate fnie ya hakila ka be sa tuma dola ibta ka tigito ibta tigi da lahra abela jilem tla ka ta nyogo sure jonde ftelan joni na fa fuitola ambe ginye gidi mina ambe a place mina amba janye mina abela jilem be banka boy na fa foide tiala dan kunye minye we ala koy na nyo soro ginye nyana lahara nyana fangande dila mo ko lola de ine badla mo ko lola mo hakilla ginye nyani e place ko inde na folo inde bara inde sigiro inde to tigi inde ni be ginye de yade ginye de yadro imami ko na ginye kama bana islamien ngoni bi to bola ala ko ngoni bo dabla min kadi yebo ke ni salafana imara ta min fana soro yote balilaw o ko ngafsa munafiki yede mbe yanfe nte yanfe mbe ni soro men ere ba do ka fo tigi tigi islamia barete ko ke ere ba do tigi tigi ala ko insabat lendi duskuna ebe ka kere na kala kinye ina soro na maka kinye fana ana soro kinye fana jabo ayi ulu ke fara nonga ibita fangele na kala kinye na maka kinye ni mama salami we te kishiya bada ala ko fa ka sabatile o kana siga few ino siga kana si alama ali doni ala e kelenye ni fe wona ko ni blale duskuna min toye ijoto sa kana so ka sadi ambal ma wogel yawde be anga fami ulabi ni anyina fe ka fanga kuma fami joro mi mbu bolo de nyuma mun lalila akaka ambela jilen kelenge naka sika miri kide muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hadisa bala hadisa mini ako au kelenge na fe fleni au mo fe be dunya kono bede be kata bagange wa bede nyini ga dobla ka boy ga bagange fena mo ni be ni ala masuila do dima ka do zaru do dima ka kungo do dima ka doni do kalfaila kana le min kadi yebo kede ne de famay min kadi nyembake foyte bo ala yoro kadi ka ngwele foyte bo ala adama de nyada de no de adama de chama be nyina de mo ko chama de nyin fo hali ulu ka nyama mata yoro jafe mo la ne be ni ge foyte bo wala dronde
fa'alun lima yurid ala kelen pe ate dan fɛn si tɛ k'i bɛ se ka fɛn kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la ayi e yɛrɛ de bolo fɛn tɛ bɔ a la e ka ɲɛ yɛlɛ la ani ka ɲɛ sɔrɔ n bɛ nin kɛ sisan mais hali o dugusajɛ fɛn bɛ bɔ a la mɔgɔw ye marali kɛ u hakili la ko n'u ye fagali kɛ n'u ye minɛli kɛ u mana min kɛ mɔgɔ ka kuma tɛ se ka da o kan fanga dafalen b'u bolo tɛnɛni tarata u taara ka bɔ yen olu yɛrɛ tilala ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min tun t'a miiri k'u bɛ u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnna caman ye nafolo mara caman ye fanga kɛ caman ye mara kɛ u ka mara labanna cogo di u yɛrɛ ka fanga kɛla cogo di fɛn bɛ bɔ a la dɛ ani fɛn bɛ bɔ a la diɲɛ kɔnɔ lahara masakɛ fɛ yen ala fɛ yen fɛn bɛ bɔ a la yen dɛ foyi tɛ bɔ a la ayi o ye hakili surunya de ye ani faamuya dɔgɔyali mɔgɔ tɛ fɛn kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la ala ko in de kɛ dɔrɔn o de ɲini fɛ nka ka fɛn kɛ min ka di ye k'o boli mɔgɔw kan foyi tɛ bɔ a la yɔrɔ min ka di ye n wele a tigi bɛ wele ala fɛ yen ni ala dun y'i wele i b'a jaabi de siga foyi t'o la an ka kuma an k'an toto an ka walew kɛ an k'an toto an kana an bɛɛ yira adamaden tɛ foyi ye maa min bɛ kafantiya maa min bɛ yada n'i ka pilasi ye n'i ka jɔyɔrɔ ye n'i ka nafolo ye n'i ka dɔnni ye n'i ka titiri ye e ɲinɛna yɛrɛkun ko de i bɔra mun na i bɛ ka min dɔgɔya aw bɛɛ kelen aw bɛ sɔrɔ cogo kɛla kelen ye wa aw bɛ tɔgɔ adamaden tɔgɔ wɛrɛ kɔni tɛna da i la min tɛ adamaden ye i tɛna se ka kɛ foyi ye fɔ adamaden tɔw nana cogo min na fana i nana ten e mana i nacogo dama la min ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye wa min bɛ mɔgɔ tɔw sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen b'i sɔrɔ dɔw bɛ dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ u bɛ taa ɲɛgɛn na i bɛ taa ɲɛgɛn na u bɛ fini don i bɛ fini don u bɛ kuma i bɛ kuma mun de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ foyi foyi e ɲɛ bɛ min na n'o ye masiri ni ala ka fasamantiya don n'a y'o min na don o n'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye n'i y'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ n'i sara don min na i bɛ taa i n'a fɔ tɔw ta la cogo min n'i nana cogo min i bɛ taa ten mun de bɛ adamaden ni adamaden cɛ foyi tɛ adamaden silamɛya la foyi tɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ faama ni fantan nafolotigi ni nafolotigi ta bɛɛ de bɛ sɛri ɲɔgɔn kɛrɛfɛ silamɛya kɔnɔ misiri la a bɛ kun ye ka yira k'a fɔ adamadenw ye kelen ye dusukun ninnu olu de ka gɛlɛn kɛnɛma fɛn ninnu olu tɛ foyi ye an ka denw mara ni nin o hakilila de ye an ka denw lamara ka sini yira o la ni o sigili de ye o préparation in bɛ kɛ ni mun de ye denmisɛnninw yɛrɛ k'u labɛn cogo ɲuman na silamɛya labɛn cogo kan o tɛ ɲɛ abada fo kalan an delila ka fɔ n ka kutuma caman na yɔrɔ caman na n'an b'a fɛ ka marali kɛ ka dilali kɛ a bɛ daminɛ kalan de la de kalan jumɛn de ko don ala ko kalan ala ko kalan ala ko kalan an bɛ k'an yɛrɛ ɲigi ka an yɛrɛ nɛgɛ ka kalan minnu ɲɛɲini olu ye faranka de ye mais anw de kɛlen don k'a yɛlɛma k'olu de kɛ principaliw ye bi an tɛ sira la ɲɛ an ka sira la ɲɛ de bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn maa min bɛ yen ni ala ko in de dusu bɛ ale la denmisɛnnin k'a labɛn a ka ala ko in de don fɔlɔ a nakun ye o de ye a ka kɛ silamɛ ye a ka seli don a ka sun don a ka hiji don a ka jaga don a ka masaw don a ka ne yɛrɛ dɔn fɔlɔ a k'a ka tabiya don a ka famille don o kɔfɛ a ka diɲɛlatigɛ in ɲɛɲini k'a fara a kan a ka se ka diɲɛlatigɛ in fana ɲɛbɔ ni o ye maa min bɛ baara kɛ ten o man ca de ayi bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn an bɛɛ de hakili wulilen don an bɛɛ de ja wulilen don an nana kun min kama an ɲinɛnen don o kɔ anw hakili la ka nana ka diɲɛ de ɲini bɛɛ de hakili la ko nana walasa n ka se ka baara de ɲini k'a di n den ma bɛɛ de hakili la ko nana walasa n ka se ka nafolo de ɲini k'a bila n den bolo bɛɛ de hakili la ko nana n kan ka jɔyɔrɔ dɔ de ɲini k'a bila n den ye a ka kalan a ka place sɔrɔ a ka baara sɔrɔ a ka sara a banna n'o kɛla den avenir an y'a dilan n'o kɛla den avenir an y'a siri ni maa ma hakili ye nin ye i y'i ka den avenir don bɔgɔ la de i y'a da k'a kan tigɛ de k'a don bɔgɔ kɔnɔ i ma avenir foyi k'a ye foyi foyi mɔgɔ caman bɛ yen olu faw sala u ma avenir t'u ye o u m'u don kalan na kalan min ye o kalan min n'an bɛ ka gidiya fɛ u ma dɔrɔmɛ t'u bolo dɔrɔmɛ min nafolo min an bɛ ka hawuja nɔfɛ u m'u to fanga la fanga min bɛɛ lajɛlen bɛ ka kulonkɛ nɔfɛ nka o tigilamɔgɔw ye fɛn bɛɛ sɔrɔ bi u kɛra faamadenw ye u kɛra nafolobatigiw ye u kɛra kalankɛbagaw ye u ye postubaw kɛ ka maralibaw kɛ k'a sɔrɔ u faw dun m'o kɛ u m'u don sira yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ fanga in ala ta de don qul allahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir ala ale de ye masa ye ala ale de ye jabaru ye fanga ka di fanga ye ale de ta ye min ka d'a ye a b'a d'o ma de a b'a d'o ma n'a y'a d'a ma a b'i pɔrɔ a b'a fɔ k'a t'a bila a bɛ ja ni a y'ala da don min ala b'a sama k'a fosi k'a tufa ka b'a bolo k'a di mɔgɔ ma min ka d'a ye o de ye ala ye mɔgɔbaya bɛɛ lajɛlen ko n ka kɛ mɔgɔba ye mɔgɔnin tɛ yen tuguni bɛɛ ko ale ye maaba ye bɛɛ y'a yɛrɛ bila faamaya place la bɛɛ de ko ne kafalen don ne bɛ sanfɛ ne tɛ majigi tuguni ne de ye karisa ye ne de bɔra karisa la ne de ye karisalakaw ye ne de ye nafolotigi ye ne de bɛ nin poste la ne de bɛ nin kɛ ne de bɛ nin gérer ne de ye nin directeur ye ne de ye nin ye ne de ye nin ye bɛɛ kɛla maaba ye ala ko maabaya bɛ ale de bolo ale de bɛ mɔgɔ kɛ maaba ye ka mɔgɔ kɔrɔta mɔgɔ min mana diya ye tu'izzu man tasha
wa tudillu man tasha mogo ba fana alaka mogo baya anaka masakeya anaka prezanya anaka gouverneurya anaka place ba ka tana ka jigi ka gardu ba no fa ka kelem la kelala to mala hali mogo tafo ko sebe ala de wa tudillu man tasha ki doya ki jigi ki maji hali to ko tefo bebe dile no fe bebe be tekreta ino fe domina sali mogo hali ka fo salam alaykum hali tifo hali tiflere ka so bebe be kulo be yoro bela de be joyite usenga bebe be woji bebe be boli balugu be boli ino fe fembela nga dondo bina si halu tifo halu tafiki o sebe ala de bisuko ke sunu ere ka mara mi bolo chuma mina ko dale mi bolo chuma itse ka dawlawo ka fo iseka kewo hal ni ya do ka bina ke me be fere be de ke o kana seka ba woni ko na chama nyila ginye kono ala ko kodi atay ale tade oye walillahi al-izzatu wa li rasulihi wal mu'minin masa bonya se ala tade do abe ala de bolo ala de badi mo ma min ka dai kira de tado bonya muminu ulle mo bawo ginye kono halni mo tolu jake halni mo tolu fire fenye ulle mo bawo o kala min nambe ka fo ko yi ala ko kalanye islamew muminu anga sira lanye de nga dem sunu do kalana angu ladabu kula jogontia ka islamiyya ke principal ko yirula nu yo do o ko fe ko ginye kala fana nyanyini ka se ko ginye la ko nyira bo abeke tende aw nya tuwa kun ka de aw nya yele ma de ala mo fanya na de kandana batu de kama itna se kala batu fena ite femino dangu ye minye o ala ko ni o be don stra mi fe o dina kala ni dem seni yo don o ko fe kada ko ke mais na mo don mi nana ko bala ni ki bata kabla stra wala attention de o dra ci Muhammad sallallahu ko kullu mawludin yuladu ala alfitra ana ma den kere ngala fe na ba yetan dunya kono a blagle ne be wolo ka bange islamiyé mu'miniye abe kafiri dengo tey mushriki dengo tey yahuda dengo tey nazara dengo tey islami dengo tey bede be wolo tawhidi tigi abe de nyana ni fe be wolo balo nyana abede be balo amumi lama ala ko imba duskuna abede be wolo islami ngana na fa so islami ngano ya bla islami ngabita yenge ina na so ifa dinye kunde be ala dinye kanu de be ala dinye latika ko de be ala kireshnya de kadai dinye de kadai yahuda de kadai ndashi lawo de kadai laisi de kadai abi ko yege abo sra de irilaw لا يسري الله بنا يبكوه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كفاو بنا باو مرالي كلاو واللي بدني لما كاتي فني من كدويه هناك كريتين بقولك هناك يهودية والمن تاشي لا يعني كافريا هناك فنان تاشي لا تيو نيكن تاشي لا كورو كيتو كو كافري سنون تاشي لا كوني نتني أي كيتو كو كافري فنجرين دوي فاوني باو دي بدون كيكو تشوكولا سنون دم لا جلمي داتا ولتيجي وبوكي منا باو على سراين على تاينو مو يرالا umo kalan sira yirala umo o développement sira yirala atuna se ka fendo surtout bi ambi mo fala ka hinana de ala ko insra o sabotelu na ambulo chugo mina o sabotelu no de sabotage da seli min flé no de islamian cloma foloye seli no de bara foloye min be flé ambulo la radona o seli o labla de o la gauche la de kide mama sallam ko anga dem sen fitinu angu de seli la depuis sangolo bla angu de seli la seli choko ya angu de la anu kata misru la anga seli choko yurula sangolo bla san shegi san kono defo santan angu ula de seli la unaka deli nu ko bela nu tela santan ko nu banaka seli hal nambu baba ku bugo angu bugo pour ko seli u ka do ko jugumando ngaw seli ni dem sen fitri mi nyaka be seli wa ko te shi so kafiru yo la goshi ambulo ko la goshi aw nyere bolo dem sen fitri manga seli ni dem sen fitini dongo do abe misiri de la no ni teshi soro ay ndabla ni dem sen ni nga dem sen ambe sala ni nyere bu ba classe kabla krefe ko de bini fitini ka abita misiri la ko may ka so islamia de o nyina fe kangala de gola do mina na ko bala ni ko kata misiri la ba to de la fami chama be problème bolo de faw chama be we du toy bi u deun kama ku deun kita misiri la ku bu kunu ka dese ku te seli u karla u ka du ko ku du fle ka to deun bolo kata sigro wele e ma de misiri sera la at me sa ngono plan santana e ma de wola abe misir do sira mi fe no ye arabu kala no ye dina kala e ma do law e ya do mi na yo de do o ma de seli law ye na uta ko seli uta fo masa ye joni yew u ba fo ko den danga de o chala uta mbonya u ba nke ta yan dusuka tu yan ke ta e ma blo sira ka o na bi ala ko sira la ulle ba yira la masa hakeni i ba musu hakeni i fa hakeni fami hakeni population be tan abeta u ba de wala de abo don atala ira mlo ko min kada e ka ko ke ni afaya jabi aka jabi ni afaya bu aka bu ni afaya bu aka bu ayo de kalaw e ya do de law abe bonya tukodi atike bonyo
ateke do wo ibe ka milliard ta ka bla o minye ni salado min hali ka mirila chinya kele attaque au contraire ni bana jugu mi ni abe furakeli demander furakeli mi ngari ka cha foni o donya to iteke warla de ni tege ko nte warla o dona ayi o wari to teke ke furakeli parce que pas fo vraiment isa to la do ibe ka wari bela jele o ku wari ka warti di mabara wali kele ubi ka du papier détourner ka bela jele sama ka beto ko yire ka nyama ko fo itsekate bunu muso be je katla muna heyo de nyira lawo ye mo mi blaka ka comptabilité kala ka ta économie aka économiser mo to uta bu bolo choko na flo ba tigu be choko mina ko lu ta détourner o kala choko abo eti deke aka nga seka fa ile ta bo shi choko mina ba da mine flo de la na flo ci tamanyo ko yu dom la kubla nya kala bela we nya kala beke o docteur so économie la fambe we kere da mine jonna u fa kan na flo bo de détourner ko ku ta flo nu tlala wala be mo ro ta détourner ana mo ke ama amani manki aka ngo deke na mo ke ami saraw e ya blo sra de law o seli minya islamian kloma flanay wol man kloma bayre ankele ko abandonné ni ma minya nyesoma ambo saboter ambe doya ambo lasran ambo classer krefe be yo fle ko toy kasro seli barani mo mbela jele ko flo de be fle no nyana ka fembe nyana no nyana ika fembe la jele nyana ango anya islami wiye islami nyuma on temena ulu bela jele nyani ni ala fe de kala ko lu ke sel bagaw ya ni dew ulu be ka nyini ala fe de ala ko lu ke sel bagaw ye aku bonzo nge sel bagaw ye ibrahim alayhi salam ala teri bela jele nabi ibrahim do mo ye mu'mini ye mo ye tawhid tiye be faade ibrahim alayhi salam ibrahim ka duwala ay mu defo rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati ala mani ni fe ikane ke seli jo bagade ani bozo be seli nga seka seli nga ke mu'mini ye nga ke tawhid tiye ndew ni mbozo bela jele nga ke seli bawo ye ala mo de ni fe ibrahim ka duwa fulele Zakaria alayhi salam ay duwa uke ay mun nyina lafi rabbi habli zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a akalenga ala wole misiri kono ala ka bozo ni mandi alema seli baga udi ama asura be misiri kono aka hamite fengure de nyuman ko islam nyuman ko seli baga ko wado ga fo seli ndi avenir ye o de be dilalike kide muhammad sallallahu alaihi wasallam alay ayaba fa ina qur'ana ya bela jeli ya bele bay angal lame ko sobede angan aya ilame an son chama hamine do na folo ko keleno ka fado be la fona la hinana mo mina be de jawulla be de ka nyini mimbe shibolo o te shibo be la yele nyede be dore tala na folo aya abe qur'ana kono ni yenyu kuma ko be la yele meni lame ko ma mi ma fe ka na folo chama suru aya be aya fleni amina fa onyina ma mba fe ka milliardaire ou ka multimilliardaire ya chama mba abe o de kadi mo ko yo ko me utlola uka fo ko crise be anga to wurdike ay akan ngonu be iba mi yoro ko abeti ateti ala mi fo kiranyana sallallahu alaihi wasallam ay ulame na ko dale mi ala ka kuma kana na udale ko be qur'ana la na floti ya ko ndabe ko de nyini ala ba dawo ay mu do fo kirama sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ako iyere kun ika fami ika demaya unya maria ni seli bro ay seli ika fami ika manton ika mbozo islamedina mo mamadina mo afunya la ku ka seli ukatla ka sabali seli inka ka sabala ka di adiro la ka di adichola ka ke ake watu la ka ke ka dafa uka sabali oka ani awakatika ana degunga ana ke yoroka al halal bilajlena nu yeke kaba ere mano ke kaba la nas'aluka rizqa an teni ni ga harzige kibara la ubi hakilla mbe balo chukodi mbe harzige toro chukodi mbe na folo toro chukodi ay ala ko ti matuni nahnu narzuqu an ala yarabi harzige an bi son an be wardi ma chama ala de ko tene o koro ka fo ja islamiya seli nyire de na folo segere mami be seli woti dade na folo ma fo na folo haramu yale ne ka chama nyini ka faranyo ka ke haramu yala to no ide ala ko harzige na folo salma mi ite malo nyena ite malo lahara ite desi yiro kolo mati ke yego fly nyi kono ka desi bolola ito ke oti suru abada o iseli ne hakila bela jele me ka nyini nyi kono ibo choko kanyadi ika sukure kana malo ya sunu a miliyari pataka foni yeri ba faraga kita nyena ide ite kishu fona la farli kadi o menire ka sutura ko ndajini ikana malo ikajira tike kono ikana se ka dese famille musagala ikana se ka malo nyana ikana ka yego fly no de hami bila seli ala de kote kala biso
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما لك نتقرأ كسني كسني في قوة أكيد محمد صلى الله عليه وسلم لمن يجون أنغا سرالان يكوكرا أنغا دوكا فمرالي بلاد لينكا كونغودو ديمسي ونو نينا تيجي مبينيا نينا تيجي مغو بولبولو منا وبكلوكلو منا وكلا يني يميني ويكا مرات نيامبولو ويكا ديون نيامبولو نو يو نيامبولو سلامي بك نيامبولو سلامي كنيلي لا حلالي دو ويا ني كا سلامي سابوتي كا كني فامبي و ديسلا سولسونتي ويا مودكي ودونا فامي كونو nu ye muso ni denmisɛnninw sɔrɔ ka ban olu de ye sini ɲɛsigiw ye n'olu sɔrɔla ka ban ka tiɲɛ a banna sini mɔgɔ ɲuman tɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye mɔgɔkɔrɔba n'olu sɔrɔla ka ban a banna a tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ. o de kosɔn an ka jogo ɲuman don an denw na masaw hakɛ ye min ye an k'o yira an denw na marali ka tun bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na o marali kɔrɔ an ka segin ka tɛmɛ o ma ladabu sira kan silamɛya diinɛ ta kan sinon an bɛ fɛn fɛn la an bɛ tulon na dɛ an bɛ fɛn fɛn la solution t'o la dɛ maa maa n'i ye diinɛ to i den bolo siga t'a la k'a fɔ i ye avenir to a bolo. bawa ka jinatigɛ to ye a b'o ɲɛnabɔ cogo min na a bɛ duwawu kɛ e yɛrɛ cogo min na a fɔla ko den ɲuman adamaden mana fatu dɔrɔn i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ fo baara saba den ɲuman b'o la anw hakili la ko den ɲuman ye den min n'i y'a wolo k'a bonya a ka bon a falen don fini ɲuman b'a la a cɛ ka ɲi k'o de ye den ɲuman ye mɔgɔw mana ye ayi o tɛ den ɲuman ye anw hakili la ko mɔgɔ min n'a y'a to place la place ba b'a bolo fɛn b'a bolo a kɛra commerçant ba ye walikɛla a ye place sɔrɔ a bɛ sara ta a bɛ baara la anw hakili la k'o de ye place ye o de ye den ɲuman ye ayi falatɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ olu tɛ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ ɲini ka saraka d'u ma mais n'u y'u kali ala ka ko min na o b'a kɛ ala b'a kɛ o de ye den ɲuman ye den min mana duwawu k'i ye min man'i wele i mana min wele a b'i laminɛ min mana ala wele i ye ala bɛ duwawu minɛ o de ye den ɲuman ye o dɔrɔn de bɛ nafa dɛ sinon ka den in caman to ka nafolo in caman t'u bolo u ma sarakati bɔ e u ma duwawu k'i ye u hakili ma jigin la a den in tɛ foyi ɲɛ i ye tuma dɔ la o den ninnu yɛrɛ n'u miirila dɔw yɛrɛ mɛ u b'i danga yɛrɛ de bɔ yɛrɛ de ye anw ta tiɲɛ a tun tɛ an fɛ yen a tun bɛ karisa de fɛ a ye nafolo in bɛ di karisa ni karisa ma u b'i danga de u tɛ k'i fɛ abada silamɛden muminiden o de b'a dɔn bangebaa ka hakɛ min b'a kan fa seginna la cogo min na bamuso seginna la cogo min na o de bɛ duwawu kɛ a ye waati bɛɛ o de bɛ sarakati bɔ a ye waati bɛɛ an ka sarakati bɔ ninnu tɛ dɛ bani mana kɛ bani donna ka sarakati bɔ tile fila tile saba tile bi naani tile bi wolonwula o y'a bannen fo k'i sa i hakili tɛ jigin i masa la sarakati jumɛn de y'o ye o tɛ sarakati o diɲɛ waati bɛɛ n'i hakili jigin i masa la fo k'i to ɲɛnama la fo ka t'i yɛrɛ sa don o don n'i hakili jigin i fa la wali kelen i ba la i bɛ duwawu k'a ye i bɛ sarakati bɔ a ye wagati ko t'a la tile ko t'a la miniti ko t'a la kɛcogo t'a la a tɛ kɛ ba ye a tɛ kɛ saga ye a tɛ kɛ sɛ ye a tɛ kɛ sɔ ye fɛn fɛn mana i diya i bɛ se ka bɔ k'a di hali duwawu ɲuman k'a b'u dusukun na ala yafa n fa ma ala yafa n ba ma silamɛya ye nin de fɔ den ɲuman bɛ nin de k'i ye o mais diɲɛden ninnu tɛ dɛ diɲɛden ninnu k'olu kɔni dilan k'u bila fu i bɛ k'a bila i kɔ de wa u tɛ hakili de jigin la an ka siran ala ɲɛ an ka segin an ka maraw kan an ka segin an ka maraw kan an ka denw lajogontiya silamɛya jogontiya la an ka dusu d'u kɔnɔ dusu min b'a to u bɛ se ka diinɛ ye u bɛ se ka jamana in ta sini ma sinikɛnɛ diinɛ hukumu kɔnɔna na laɲini o de ye dɛ u bɛ ka duwawu kan ni hakilila minnu ye u bɛ ka duwawu kan ni miiriya minnu ye u bɛ ka den ninnu tiɲɛ ka hakilila kura min d'u bolo o laɲini ka silamɛya de da k'a kantigɛ ka silamɛya ko ban pewu bɛɛ ka kɛ diɲɛden ye u yɛrɛ tiɲɛna cogo min na u yɛrɛ ka problème tiɲɛna cogo min na denw bɛ tile k'u yɛrɛ faga musow bɛ tile k'u yɛrɛ faga mɔgɔw bɛ tile k'u yɛrɛ fili o jogo ka don an fɛ bawo ni an fana dusu tiɲɛna an bɛ ka diɲɛ de ɲini n'an m'o sɔrɔ ka ban hakili la k'a banna an b'a yɛrɛ faga mara bɛ ka tiɲɛ an bolo o cogo de la an b'a ɲini ala subahana wataala fɛ fɛn min ye mara hakilila ɲuman ye ka segin ka na population kɔnɔ famille kɔnɔ bɛɛ ka kɛ marabaga ye o hakilila ɲuman ala k'o di an ma n'ala y'o di an ma ala k'o baara nɔgɔya mara gɛlɛyara dɛ bɛɛ de ko n ta ye n ta ye mɔgɔ si t'i ta ye hadamaden hakilila k'a ta ye nin de ni min b'i bolo o yɛrɛ t'i ta ye mun de y'i ta ye e mana nin f'o ye ni yɛrɛ i se t'a la ni ala ye mabɔ da la tuma min na dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ ko ala y'a ka kalifa minɛ kalifa de don a bɛ taa n'a ye wagati min ka d'a ye i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ mɔgɔ ta t'i yɛrɛ ye mɔgɔ ka vie privée tɛ yen mɔgɔ t'i ta t'i yɛrɛ ye e min y'i yɛrɛ kun da i ta t'i nin i ta tɛ foyi ye i nana diɲɛ bolo i ma bɔ a kalama i bɛ bɔ a kɔnɔ fana i tɛ bɔ a kalama an k'o hakililaw bila an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mara la faw ka jɔ baw ka jɔ kɔrɔw ka jɔ population ka jɔ famille ka jɔ bɛɛ de ka jɔ pour que sinidenw an bɛ se k'olu dilan den ɲumanw minnu bɛ ala dɔn minnu bɛ kira dɔn minnu b'u masaw dɔn minnu bɛ jamana in sini ɲɛsigi ta minnu bɛ silamɛya in defa minnu bɛna duwawu k'an ye sini ma sinikɛnɛ ma ya rabi ya allah ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والفجور والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.